आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। से खबर है, दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आतंकी रियाज अहमद को पकड़ा है दिल्ली से। पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट। कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है थोड़ी सी, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर, नहीं आतंकवादियों की ओर। देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज है। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे, और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर के नाम पे चूरन बेचा जाता है, क्या 1 इंच जमीन भी हमने 76 साल में इंडिया से ले सकते? तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने, उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर, और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये, इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज़ दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है, और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं, लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो सारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जैसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात किया कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 हम सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 76 साल से हम एक कौम नहीं बने थे, ये चीज है। मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना, तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना MPA चाहिए, फलां वो चाहिए, फलां अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है, एक कौम बनने से। आप देखें तुर्की को देखें। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं
وہ کہتا ہے جی ہم کراس بارڈر ٹیررزم فیس کر رہے ہیں. پاکستان بھی یہی کہتا ہے, لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا میں اپنے کیس کو ایمپلیفائی کر پا رہی ہے؟ انڈیا کہتا ہے جی ہمارا ٹربل نیبرہڈ ہے پاکستان افغانستان, وہ افغانستان کو بھی اپنا ٹربل نیبرہڈ لیتے ہیں. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ افغانستان کو بھی اپنی نیبرہڈ میں لیتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ریکروٹمنٹ ٹارگٹ ہے, جتنی بھی گلوبل ٹیرر گروپس ہیں ان کا ریکروٹمنٹ ٹارگٹ انڈیا کے اندر ہے. اٹ مینس دے آر ٹارگٹنگ دا مسلم پاپولیشن. وہ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں وہ بیسیکلی جو گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, القاعدہ ہے, ISIS ہے, داعش خوراسان ہے, یا جتنے بھی گروپس ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی چیز پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ٹربلڈ نیبرہڈ میں ہیں. ایک طرف سے انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے. پہلے پاکستان کہتا تھا جناب کہ انڈیا افغانستان کے راستے سے دہشت گردی کرا رہا ہے. ابھی پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا نے, اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے, جس کے پاکستان کے فورن آفس نے, جو سیکرٹری خارجہ ہیں پاکستان کے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ انوالو ہے, اینڈ دین ان بندوں کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے جہاد کشمیر اور ان سے رہا ہے. سو انڈین لیڈرشپ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے, دوسری طرف پاکستان کے سیکرٹری خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے کہ انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر کراچی, سیالکوٹ اور مختلف جگہوں پہ جو پاکستانی انوالو ہے. اب دیکھیں یہ جو انڈیا کا مقدمہ ہے, کیا اس کو پاکستان سے کوئی جواب دے گا؟ کوئی بھی پاکستان سے جواب نہیں دے گا. انڈیا اپنی پارلیمنٹ کی آواز ہے. دیکھیں انڈیا کانسیڈرز کہ ہماری پارلیمنٹ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دی ہے, ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی وقت ہی کم کر دی ہے. ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی دو طریقے سے وقت کم کی ہے. ایک تو ہم نے اس طرح وقت کم کی ہے کہ جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے کیا کر رہے ہیں, باہر چیزیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹل کرو, پبلک کے سامنے شور ڈالنے کی کرنے کی ہمیں باتیں کیا ضرورت ہے. سو ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے, وہاں فیصلے کریں گے, پارلیمنٹ میں آ کے اوکے کر کے تو گھر چلے جائیں گے. سو وہ پبلک ڈیبیٹس جو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹ کے اندر, جس کو لارجلی میڈیا کور کرتا تھا, میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے یا کسی بھی ملک کا میڈیا, اس کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کیونکہ